हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू रिवाइज स्टोरी। आज आम पढ़ा क्लास 7 इंग्राजी बहिर लेसन 7 कबवेब मीन्स बुढ़ियाणी जाल। तो से बुढ़ियाणी जाल विषय आज पोएमटी पढ़ा। तुम्हें माने सब बुढ़ियाणी जाल को देखीच, तो एबे से बुढ़ियाणी जाल विषय सुंदर पोएमटी पढ़ा। तो पोएमटी को स्टार्ट करिया पूर्व पोएमटीर प्री रीडिंग को पढ़ा, देन पोएमटी को स्टार्ट करिबा। लेट्स स्टार्ट। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स मीन्स तले दिया जाइथिबा छवि गुडी को ध्यानर सहित लक्ष्य कर। आर दे भेरी कॉमन, सेगुडी कौन अति साधारण कि? तो आंसर कौन हम? हाँ, सेगुडी अति साधारण। फूल, पक्षी, मूषा, कुकुर, डालस पत्र लगी फूल इत्यादि। तो कौन हम आंसर? यस, दे आर भेरी कॉमन। बी इन फ्लावर, माउस, ए बर्ड, ए डॉग and a cat, branch of a flower tree, etc. It is possible to write poems on such common topics like dog, cat, mouse, rose, cuckoo, etc. Means साधारण विषय को नहीं यथा कुकुर, बिलेई, मूषा, गोलाप, कोइली ऊपर कविता लिखा संभव कि? आंसर yes, it is possible to write poems on such common topics like dog, कैट, माउस, रोज, कुकू एक्सेट्रा। मीन्स हाँ, यह संभव। कवि माने साधारण विषय जहाँ कि कुकुर, बिलेई, मूषा, फूल, कोइली इत्यादि उपरे कविता लिखिबा। पोएट हैव रिटेन मेनी पोएम्स ऑन दिज एंड मेनी अदर भेरी कॉमन देम्स। मीन्स कवि माने अनेक कविता एगुड़िक उपरे तथा अन्य साधारण विषय को नहीं लिखि सारिचंती। सी द अदर पिक्चर बिलो, तले दिया जाइथिबा छवि को लक्ष्य कर। व्हाट इज दिस पिक्चर? छविटी कौन? कैन यू गेस द टॉपिक ऑफ दिस पोएम? तुम्हें कौन एही कवितार विषय वस्तु को अनुमान करि पारुछ कि? तो आंसर हबो दिस इज द पिक्चर ऑफ ए स्पाइडर। द टॉपिक ऑफ दिस पोएम इज पॉसिबली अबाउट द स्किल ऑफ ए स्पाइडर। मीन्स यह हूँ गोटे बुढ़ियाणीर छवि। यही छविटी यही कवितार विषय वस्तु संभवतः एक बुढ़ियाणीर कौशल विषय आधारित। इज नॉट इट ऑल्सो ए भेरी कॉमन साइट? मीन्स यह मध्य एक साधारण दृश्य नुहे कि? तो आंसर हम यस, इट इज ए कॉमन साइट दैट अ स्पाइडर वेव्स ए कबवेब टू कैच इट्स प्रे। मीन्स हाँ, यह एक साधारण दृश्य जे एक बुढ़ियाणी तार शिकार को धरिया पाई बुढ़ियाणी ता जाल को बिछाई थाए। लेट्स रीड दिस पोएम एंड सी हाउ पोएट्स राइट पोएम्स ऑन दिज कॉमन देम्स। मीन्स चलो यही कविताटी को पढ़ा एवं देखिबा कवि माने किपरि साधारण विषय वस्तु को नहीं कविता लेखंती। नाउ स्टार्ट द पोएम। द लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ cobwebs on telephone wires look white like the weaver unfinished clothes at the work site. The busy spiders with their ceaseless spindles weave day and night. The setting sun pours into them colors or rainbow bright, but the moon turns them into magic white. The long stretch of cobwebs on telephone wires look white like the weaver unfinished clothes at the work site. तो वर्तमान कविताटीर फास्ट स्टांजा को बुझिबा। द लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ cobwebs ऑन टेलीफोन वायर्स लुक व्हाइट लाइक द वेवर अनफिनिश क्लोथेस एट द वर्क साइट। एठारे लॉन्ग मीन लंबा, स्ट्रेच मीन विस्तारित, cobweb बुढ़ियाणीर जाल, टेलीफोन दूरभाष जंत्र, वायर तार, वेभर्स बुणाणी एठारे लुगा बुणाणी को कहा जाइछि। अनफिनिश असरंती बा असमाप्त, क्लोथेस लुगा बा वस्त्र, वर्क साइट कर्मक्षेत्र। द लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ cobwebs ऑन टेलीफोन वायर लुक व्हाइट मीन्स लंबा विस्तारित से बुढ़ियाणी जाल दूरभाष जंत्र बा टेलीफोन वायर ता उपरे मध्य धला रंगर परिलक्षित हुए। लाइक द वेभर्स अनफिनिश क्लोथेस एट द वर्क साइट मीन्स सते जेमिति तंती बा लुगा बुणाणी तार कर्मक्षेत्र जेतले लागि थाए असमाप्ति वस्त्र थाए सेही भलिया परिलक्षित होउछि। एठारे कवि सेही बुढ़ियाणीर जाल सबू किपरि चारिआडे बिछेई होई थाए
ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ତନ୍ତୀ ବା ଲୁଗା ବୁଣାଣି ତାର ଅସରନ୍ତି ଲୁଗା ସବୁ ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠାରେ କବି ଏହି ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଜାଲକୁ ଲୁଗା ସହ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ତାର ଧଳା ରଙ୍ଗର ଜାଲ ସବୁ କେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛେଇ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତିକି ଟେଲିଫୋନ ୱାୟାର୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱାୟାର୍ସ, ଏମିତିକି ଅନେକ ଜାଗାରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଜାଲ ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେମିତିକି ତନ୍ତୀର ଅସରନ୍ତି ଲୁଗା ଭଳିଆ। ନେକ୍ସଟ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ବୁଝିବା। ଦ ବିଜି ସ୍ପାଇଡର୍ସ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ସ୍କେଜଲେସ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡିଲ୍ସ ୱେବ୍ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍। ଏଠାରେ ସ୍ପାଇଡର୍ସ ମିନ୍ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ସବୁ, କେଜଲେସ୍ ମିନ୍ ନିରନ୍ତର, ସ୍ପିଣ୍ଡିଲ୍ସ ମିନ୍ ତାକୁଡ଼ି ବା କଣ୍ଡି। ଏଠାରେ ସ୍ପିଣ୍ଡିଲ୍ସ ମିନ୍ ଲୁଗା ବୁଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପତଳା ବାଡ଼ି, ୱେବ୍ ମିନ୍ ବୁଣିବା। ଦ ବିଜି ସ୍ପାଇଡର ମିନ୍ସ ବ୍ୟସ୍ତ ବା କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ସବୁ। ୱିଥ୍ ଦେୟାର କେଜଲେସ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡିଲ୍ସ ୱେବ୍ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଅବିରତ ତାକୁଡ଼ି ବା ବାଡ଼ି ଉପରେ ଦିନରାତି ଲୁଗା ବୁଣୁଥାନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ କବି ବୁଢ଼ିଆଣୀମାନଙ୍କର ଅବିରତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ିଆଣୀମାନେ ଦିନରାତି କାମ କରିଥାନ୍ତି, ଏମିତିକି ସେମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ କାମ କରନ୍ତି। ତୁମେ କେବେ କେବେ ଦେଖିଥିବ ଗାଁ ଗହଳିର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଳି ରାସ୍ତାରେ ଭୋର ବଡ଼ି ସକାଳୁ ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଜାଲ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଏଥିରୁ ଜାଣି ହେଉଛି ସେମାନେ ଦିନରାତି ରେଷ୍ଟ ନ ନେଇ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ନାଉ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ବୁଝିବା। ଦ ସେଟିଂ ସନ୍ ପୋର୍ସ ଇନ୍ଟୁ ଦେମ୍ କଲର୍ସ ଅ ରେନବୋ ବ୍ରାଇଟ୍। ଏଠାରେ ସେଟିଂ ସନ୍ ମିନ୍ସ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୋର୍ସ ମିନ୍ ଏଠାରେ ପଡ଼ିବା ବା ଢାଳିବା, ରେନବୋ ମିନ୍ସ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ବ୍ରାଇଟ୍ ମିନ୍ ଉଜ୍ଜଳ। ଦ ସେଟିଂ ସନ୍ ମିନ୍ସ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୋର୍ସ ଇନ୍ଟୁ ଦେମ୍ କଲର୍ସ ଅର୍ ରେନବୋ ବ୍ରାଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଉପରେ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ରଙ୍ଗୀନ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ତା ଉପରେ ଢାଳେ ବା ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ସେହି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଉପରେ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ସତେ ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସପ୍ତ ରଙ୍ଗର ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ଭଳିଆ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ବୁଝିବା। ବାଟ ଦ ମୁନ୍ ଟର୍ନସ୍ ଦେମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍। ଏଠାରେ ମୁନ୍ ମିନ୍ସ ଚନ୍ଦ୍ର, ଟର୍ନସ୍ ମିନ୍ ଫେରିବା, ମ୍ୟାଜିକ୍ ମିନ୍ ଯାଦୁ। ବାଟ ଦ ମୁନ୍ ଟର୍ନସ୍ ଦେମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମିନ୍ସ କିନ୍ତୁ ଜହ୍ନ ଯେତେବେଳେ ତାର ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଜାଲକୁ ଭରିଦିଏ ସେତେବେଳେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚାରିଆଡ଼େ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଦ୍ୱାରା ସତେ ଯେମିତି ଶୁଭ୍ରତାର ଚାରିଆଡ଼େ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତ କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଜାଲ ଉପରେ ପଡ଼େ ସତେ ଯେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ଉଜ୍ଜଳ କରିଦିଏ, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବା ଯାଦୁର ରଙ୍ଗରେ ଶୁଭ୍ରତାର ଛାୟା ଦେଖାଯାଏ। ନାଉ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ବୁଝିବା। ଦ ଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଅଫ୍ କୋବୱେବ୍ସ ଅନ୍ ଟେଲିଫୋନ ୱାୟାର୍ସ ଲୁକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦ ୱେଭର୍ସ ଅନଫିନିଶ କ୍ଲୋଥେସ୍ ଏଟ୍ ଦ ୱାର୍କ ସାଇଟ୍। ଏଠାରେ ସେହି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କବି ସେହି ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଜାଲ ସବୁ କିପରି ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛେଇ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ତନ୍ତୀ ବା ଲୁଗା ବୁଣାଣି ତାର ଅସରନ୍ତି ଲୁଗା ସବୁ ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠାରେ କବି ଏହି ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଜାଲକୁ ଲୁଗା ସହ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ତାର ଧଳା ରଙ୍ଗର ଜାଲ ସବୁ କେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏମିତିକି ଟେଲିଫୋନ ୱାୟାର୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱାୟାର୍ସ, ଏମିତିକି ଅନେକ ଜାଗାରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ତାର ଜାଲ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେମିତିକି ତନ୍ତୀ ବା ଲୁଗା ବୁଣାଣିର ଅସରନ୍ତି ଲୁଗା ଭଳିଆ। ତ ଏଠାରେ କବି ବୁଢ଼ିଆଣୀର ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲେ କିଭଳି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଏମଟିର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1କୁ ପଢ଼ିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଏବାଉଟ୍ ମିନ୍ସ କବିତାଟି କେଉଁ ବିଷୟରେ। ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଦ ପୋଏମ୍ ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ କୋବୱେବ୍ସ ମିନ୍ସ କବିତାଟି ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଜାଲ ବିଷୟରେ ଆଧାରିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2 ହ୍ୱେୟାର ଇଜ୍ ଦ କୋବୱେବ୍ ମିନ୍ସ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲଟି କେଉଁଠି ଅଛି। ଆନ୍ସର ଦ କୋବୱେବ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଟେଲିଫୋନ ୱାୟାର୍ସ ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଜାଲଟି ଟେଲିଫୋନ ତାର ଉପରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3
इज इट इन स्मॉल पीसेस और इन भेरी लॉन्ग पीसेस। तो आंसर हम द कोबवेब इज इन भेरी लॉन्ग पीसेस मीन्स यही बुढ़ियाणी जालटी बहुत लंबा खंड अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच वर्ड्स टेल यू सो मीन्स केउं शब्दपुंज तुमको यह कहूची। तो आंसर हम द फ्रेज द लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ कोबवेब्स टेल अस सो मीन्स द लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ कोबवेब्स शब्दपुंजटी आमको दर्शाई दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द कलर ऑफ द कोबवेब ऑन टेलीफोन वायर्स मीन्स दूरभाष जंत्र बा टेलीफोन तार उपरे थिबा बुढ़ियाणी जालर रंग किपरि। तो आंसर हम द कलर ऑफ द कोबवेब ऑन द टेलीफोन वायर्स इज व्हाइट मीन्स टेलीफोन तार उपरे थिबा बुढ़ियाणी जालर रंग धला रंगर अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 द लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ कोबवेब इज लाइक डैश मीन्स लंबा विस्तारित बुढ़ियाणी जाल डैश भलिया। तो आंसर हम द लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ कोबवेब इज लाइक द वेभर्स अनफिनिश क्लोथेस मीन्स लंबा विस्तारित बुढ़ियाणी जालटी सते जेमिति तंती बा लुगा बुणाणीर असरंती लुगा भलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 व्हेयर इज द अनफिनिश क्लॉथ हु वेव्स द क्लॉथ मीन्स असमाप्त बुणा वस्त्र केउठी अछि किए वस्त्र बुणे। तो आंसर हम द अनफिनिश क्लॉथ इज एट द वर्क साइट द वेभर्स वेव द क्लॉथ मीन्स असरंती लुगा कर्म क्षेत्र में अच्छी लुगा बुणाणी बा तंती लुगा सबू बुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 व्हाई आर द स्पाइडर्स बिजी मीन्स बुढ़ियाणी माने व्यस्त अछंती काहेकि। तो आंसर हम द स्पाइडर आर बिजी वेविंग द कोबवेब्स डे एंड नाइट विथ देयर केजलेस स्पिंडल्स मीन्स बुढ़ियाणी माने व्यस्त अछंती काहेकि ना से माने दिन राति सबु बेले कोबवेब्स बा तांकर जाल बुणीबारे लागि थांती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिंडल हैव यू सीन ए स्पिंडल हु यूज द स्पिंडल मीन्स ताकुड़ीर अर्थ कौन तुम कौन ताकुड़ी देखीच किए ताकुड़ी व्यवहार करे। तो आंसर हम स्पिंडल मीन्स ए थिन रॉड फॉर वाइंडिंग थ्रेड येस आई हैव सीन ए स्पिंडल द वेवर यूज द स्पिंडल मीन्स स्पिंडल बा ताकुड़ीर मीनिंग होची एक लुहार पतला बाड़ी जोटा कि तंती बा लुगा बुणाणीर लुगा बुणीबारे व्यवहृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 द स्पाइडर्स आर कंपेयर टू वेभर्स हाउ आर दे एलाइक मीन्स बुढ़ियाणी मानू बुणाणी मानक सह तुलना करा जाइछि सेमाने किभली एका भली कि। आंसर द स्पाइडर्स वेव द वेब एंड द वेभर्स वेव द क्लोथेस सो दे आर एलाइक मीन्स तंती बा लुगा बुणाणी से माने लुगा बुणती एवं बुढ़ियाणी माने तांकर जाल को बुणी थांती सो सेमानकु एका भलिया तुलना करा जाइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हु चेंजेस द व्हाइट कलर ऑफ द कोबवेब मीन्स किए बुढ़ियाणी जालर शुभ्र रंग को बदलाई दिए। तो आंसर हम द सेटिंग सन चेंजेस द व्हाइट कलर ऑफ द कोबवेब मीन्स अस्तगामी सूर्य बुढ़ियाणी जालर शुभ्र रंग को तार किरण रे बदलाई दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ए रेनबो मीन्स इंद्रधनु रे केतोटी रंग थाए। तो आंसर हम देयर आर 7 कलर्स इन ए रेनबो मीन्स इंद्रधनु रे 7टी रंग थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 व्हेन डज द सन लुक बेटर एट सनराइज एट नून और एट सनसेट मीन्स सूर्य केतेबेले अधिक भल बा सुंदर देखा जाए सूर्योदय बेले मध्याह्न किंबा सूर्यास्त बेले। तो आंसर हम द सन लुक्स बेटर एट सनसेट मीन्स सूर्यास्त बेले सूर्य अधिक सुंदर देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हाउ इज द सेटिंग सन्स कलर सिमिलर टू दैट ऑफ ए रेनबो मीन्स अस्तगामी सूर्यर रंग इंद्रधनुर रंग सह समतुल्य किपरि। आंसर द सेटिंग सन्स बीम इज फुल ऑफ कलर्स like the colors of a rainbow so the setting sun's color is similar to that of a rainbow means अस्तगामी सूर्यर किरण सप्त रंग रे भरी होई थाए सो अस्तगामी सूर्यर रंग को इंद्रधनुर रंग सह समतुल्य करा जाइछि।
Next, question number 15. The white color of the cobweb is changed into that of many color rainbow. Who changes this color into white? Means ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲର ଶୁଭ୍ର ରଙ୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ବିବିଧ ରଙ୍ଗ ଭଳି ବଦଳି ଯାଏ। କିଏ ତାକୁ ଶୁଭ୍ର ବା ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ବଦଳାଇ ଦିଏ? ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଦ ମୁନ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦ ରେନବୋ କଲର କୋବୱେବ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହ୍ୱାଇଟ୍। ମିନ୍ସ ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲର ରଙ୍ଗକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ରଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଧଳା ବା ଶୁଭ୍ର ରଙ୍ଗରେ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16. ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ କଲର ଅଫ୍ ଦ କୋବୱେବ୍ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ୱାଚ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍। ମିନ୍ସ କବିତାର ଆରମ୍ଭରୁ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲର ରଙ୍ଗ ଧଳା ବା ଶୁଭ୍ର ରଙ୍ଗ ଥିଲା। ଦ ସେଟିଂ ସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇଟ୍ ଟୁ ଦ କଲର ଅଫ୍ ଏ ରେନବୋ। ମିନ୍ସ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିତ କଲେ। ଦ ମୁନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଗେନ୍। ଚନ୍ଦ୍ର ପୁନର୍ବାର ଏହାକୁ ଧଳା ବା ଶୁଭ୍ର ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କଲେ। ଆର୍ ଦ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଏଟ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଆଣ୍ଡ ଏଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ସିମିଲାର ଅର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଏକା ଭଳି ନା ଭିନ୍ନ? ହୁଇଚ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଟେଲ୍ ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ଡିଫରେନ୍ସ। ମିନ୍ସ ଏଥିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି କେଉଁ ଶବ୍ଦ କହୁଛି? Answer. The white color of cobweb at the beginning and at the end are different because at night the moon changes the color of cobweb into magic white. Means ଆରମ୍ଭରୁ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲର ରଙ୍ଗ ଧଳା ଏବଂ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଧଳା। ଏହାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ରାତିର ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଯାଦୁର ରଙ୍ଗ ପରି ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17. Which white color is better, the first one or the second one? ମିନ୍ସ କେଉଁ ଶୁଭ୍ର ରଙ୍ଗ ଅଧିକ ଭଲ, ପ୍ରଥମଟି ନା ଦ୍ୱିତୀୟଟି? ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଇଜ୍ ବେଟର। ମିନ୍ସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁଭ୍ର ରଙ୍ଗଟି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18. ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଦ ପୋଏମ୍? ମିନ୍ସ ତମେ କ'ଣ କବିତାଟିକୁ ପସନ୍ଦ କର କି? ତ ଆନ୍ସର ହେବ ୟେସ୍ ୱି ଲାଇକ୍ ଦ ପୋଏମ୍। ହଁ ଆମେ କବିତାଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19. ଡୁ ୟୁ ସି ହାଉ ଦ କମନ୍ ସାଇଡ୍ ହେଜ୍ ବିନ୍ ମେଡ୍ ଅନକମନ୍ ବାଇ ଦ ପୋଏଟ୍? ମିନ୍ସ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛ ଯେ ସାଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟ କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ କିପରି ଅସାଧାରଣରେ ବଦଳିଯାଏ? ହାଉ ଦ ପୋଏଟ୍ସ ମେକ୍ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ପୋଏମ୍ସ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଭେରି କମନ୍ ଟପିକ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଡିସ୍କସ୍ ଲେଟର। କବି କିପରି ଖୁବ୍ ସାଧାରଣ ବିଷୟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖିପାରନ୍ତି ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି। ତ ଆନ୍ସର ହେବ ୟେସ୍ we see that common sight has been made uncommon by the poet. Means ହଁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସାଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟ କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସାଧାରଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20. ଇନ୍ ସମ୍ ପୋଏମ୍ସ ସମ୍ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଆର୍ ରିପିଟେଡ୍। ମିନ୍ସ କେତେକ କବିତାରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ଦୋହରା ଯାଇଥାଏ। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା କଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ପୋଏମ୍? ମିନ୍ସ ସେହି ପଦକୁ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଘୋଷା ଇନ୍ ଇଂଲିଶ। ଘୋଷା ଇଂରାଜୀ କବିତାରେ ରିଫ୍ରେନ୍। କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ ରିଫ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପୋଏମ୍? ରିଫ୍ରେନ୍ ତମେ ଏହି କବିତାରେ ରିଫ୍ରେନ୍ ଘୋଷାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ କି? ତ ଆନ୍ସର ହେବ ୟେସ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ରିଫ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପୋଏମ୍। ଦ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଅଫ୍ ଦିସ୍ ପୋଏମ୍ ଇଜ୍ ଏ ରିଫ୍ରେନ୍। ମିନ୍ସ ହଁ ଆମେ ଏହି କବିତାର ରିଫ୍ରେନ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା। ଏହି କବିତାରେ ଶେଷ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟି ରିଫ୍ରେନ୍ ଅଟେ କାହିଁକି ନା ଏହା ପୋଏମ୍ ବା କବିତାଟିରେ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21. ଇଜ୍ ଦିସ୍ ପୋଏମ୍ ଏନ୍ ଓଲ୍ଡ ଅର୍ ଏ ନ୍ୟୁ ୱାନ୍? ମିନ୍ସ ଏ କବିତାଟି ନୂତନ ବା ପୁରାତନ। ରିଡ୍ ଲାଇନ୍ 1 and 2। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିକୁ ପଢ଼। କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଏନ୍ସର୍ ନାଉ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ କି? ହେଭ୍ ୟୁ ସିନ୍ ଟେଲିଫୋନ୍ ୱେୟାର୍ସ? ତମେ ଦୂରଭାଷ ବା ଟେଲିଫୋନ୍ ତାର ଦେଖୁଛ କି? ଡୁ ୱି ହ୍ୟାଭ୍ ଟେଲିଫୋନ୍ ୱେୟାର୍ସ ଅର୍ ଟାୱାର୍ସ ନାଓ ଏ ଡେଜ୍? ଆମେମାନେ ଆଜିକାଲି ଟେଲିଫୋନ୍ ୱେୟାର ଦେଖୁଛୁ ନା ଟାୱାର? ଗେସ୍ ହାଉ କିପରି ଅନୁମାନ କରୁଛ? ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଦିସ୍ ପୋଏମ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଓଲ୍ଡ ପୋଏମ୍ ବିକଜ୍ ନାଓ ଏ ଡେଜ୍ ୱି ଡୁ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଟେଲିଫୋନ୍ ୱେୟାର୍ସ ବାଟ୍ ୱି ହ୍ୟାଭ୍ ଟାୱାର୍ସ। ମିନ୍ସ ଏହି କବିତାଟି ଏକ ପୁରାତନ କବିତା ଅଟେ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଆମେ ଟେଲିଫୋନ୍ ୱେୟାର୍ସକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାୱାର ଦେଖୁଛୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22.
पोएट्स गिव लाइफ टू लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स मीन कवि माने निर्जीव को सजीव करि पारंती। दे ऑफ्टेन ट्रीट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एज लिविंग ऑब्जेक्ट्स लिविंग और इवन एनिमल्स और इंसेक्ट एज ह्यूमन बीइंग्स मीन्स सेमाने एपरी निर्जीव वस्तु को सजीव दृष्टि देखती एपरिकी पशुपक्षी एवं कीटपतंग को जीवंत मनुष्य परी। डू यू फाइंड आउट सच एग्जाम्पल्स इन दिस पोएम? ए कवितार सेभली उदाहरण पाइछ कि? द स्पाइडर इज लाइक ए वेभर बुढ़ियाणी जड़े तंती बा लुगा बुणाणी परी। व्हाट अबाउट द सन एंड द मून मीन्स तेबे सूर्य एवं चंद्र संबंध कौन? तो आंसर हम द स्पाइडर इज लाइक ए वेभर द सन इज पर्सनिफाइड टू गिव कलर टू कॉबवेब and the moon is also personified to give a magical charm to cobweb means ଏହି ପୋଏମଟିରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀଟି ଲୁଗା ବୁଣାଣି ବା ତନ୍ତୀ ସହ ସମତୁଲ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତା ରଙ୍ଗକୁ ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଜାଲକୁ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତା ଯାଦୁର ଚମକ ରଙ୍ଗକୁ ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଜାଲକୁ ଦେଇଥାଏ।